એક શેતકરીની ગોઠ. એક દિવસ ઈસુ દરિયાને મેરાને નજીક હતા. तो लोकांशी खूप मोठी भीडला शिक्षण दे होता. त्यांना ऐकुलासाठी होडाबुहू लोक आणत का. ઈસુને પાસે તે અખ્યસે હારી ગોઠ કરુલા જાગા નહીં બચનેલ. તેसाठी तो પાણીમાં ઊભી હોડીમાં ચડી ગયા. તટ તો બેસી ગયા અને લોકાશાળા શિક્ષણ દીના. ઈસુને त्याला ही गोठ ऐकवी. एक शेतकरी बी पेरूलासाठी बाहेर निघणार. जदो तो हातकण बी शाळा पिर होता तर થોડાક બી મારોગवर पडणार. पण लिटकाईनी ते अख्खे बी शाळा खाई लिणार. दुसरा बी दगडावाळा जमीनवर पडणार. जठ खूप वाय माटी હતી. દગડાવાળે જમીનवर બી ખૂબ લે ગુંગનાર. પણ તેના મૂળ જમીનમાં વંડે જાવલા મજબૂત નહીં હતા. જદવો દી ઊંઘના અને ગરમી હુઈની તો ત્યાં છોડ કોમાઈ ગયા અને મરી ગયા. दुसरा बी झुरडासे मध्ये पडणार. त्या बी वाढूला लागणार. पण काटाशी त्याला दाबी दिला. त्यासाठी काटाळे झुरुडवाळे जमीनवर पडेल बी सहामासून निंगेल सोड सहामासून काही बी अनाज उपयोग नाही करी शकणार. दुसरा बी चांगली जमीनवर पडणार. त्या बी वदनात અને જોડાક બી પીરેલ હતા. તેને કરતા 30, 60 અને હોડે સુધી કા 100 ગુના અનાજ ઉત્પન્ન કરનાર. જો કોની પણ દેવને માગ ચાલુલા માગ તો ये गोठवर ध्यान दे जी मा सांगा हा. ही गोठनी चेलासाला विचारमा टाकी दिधा. त्यासाठी ईसूने समजवा का ती बी देवना वचन हा. तो मारो ग्वर ईसा एक माणूस हा जो देवने वचनला ऐक पण त्याला समज नाही. ता शैतान ते पासून वचनला चोरीले. मतलब शैतान त्याला वचनला समजूला पासून दूर राख. ती दगडावाળી जमीन ईसा माणूस हा जो देवने वचनला ऐक અને આનંદમાં તેલા સ્વીકાર કરેલે. પણ જદવો મુશ્કેલીના સમયે કાં તો જદવો દુસરા લોકો તેલા સતાવણી કરતા તો દેવ પાसून दूर निघी जहा. मतलब तो देववर भरोसा करूला बंद કરી દે. ती काटाळी जमीन ईसा माणूस हा जो देवने वचनला ऐक पण तो खूप गोठीसे बाराમાં चिंता करूला चालू કરી દે. અને તો ખૂબ ધન કમાવુલા કોશિશ કર. અને તો ખૂબ વસ્તુ સાલા મેળवूनी कोशिश कर. થોડાક સમય માગून आता तो देवला माया करूला तेमा मजबूत नहीं आहा. त्यासाठी जी त्यांनी देवने वचन मासून शिकेल होता ती त्याला देवला खुश करूला तेमा मजबूत नहीं कर. तो गहूने पोची आंगरने जिसा आहा जी काही अनाज उत्पन्न नहीं कर. पण बेस जमीन ते माणूसने जिसा आहा जो देवने वचनला ऐक तेनेवर विश्वास कर અને ફળ ઉત્પન્ન કર.